ko su lutajući entiteti ili duše i šta mi možemo učiniti za njih. Who are the wandering entities or wandering souls and what can we do for them? I think this question is... all the questions are death and beyond. Sva pitanja su za smrt i nakon smrti. Nothing about life. Nema ništa o životu. Entities are beings. There are, see, when creation happened, there are multiple layers in creation. It's not only with the ones we see, such as with the body, as human beings or whatever. There are numerous layers of creation, numerous dimensions in creation. So there are some beings who do not have a body, but they need to occupy a body to communicate and experience life. Da, u suštini od samog nastanka sveta, do sada stvoreni su različiti svetovi, može reći različite dimenzije. I u svim tim dimenzijama postoji život. Postoje duše ili entiteti koji nemaju fizičko telo, koji jesu prisutni recimo na ovoj razini i traže negdje da uđu u neko telo. And they are helpless beings. They need help, or they need to use some body to express themselves. So what they do, they try to occupy a body which is available, which is suitable for their expression. I u suštini to su bespomoćna bića kojima jeste potrebna pomoć, koji traže da se iskažu kroz nečije telo i obično vibracijalno traže neko telo koje im je slično njihovoj vibraciji i tu pokušavaju da uđu da bi moglo da se iskažu. As well as experience. I da prođu određene iskustva koja mogu samo da se prođu u fizičkom telu. The second part of the question is how do we handle them? It's very simple. If you have no space in your house, how do you take in more people? Kaže, to je jako jednostavno. Recimo, u vašoj kući nemate više mesta, sve su sobe popunjene, kako možete primiti još dodatne neke ljude u svoju kuću? Fill your space up with energy. Tako da ne biste primili druge entitete u sebe, da ne biste vi bili ti koji primaju entitete, ispunite sve svoje sobe, to je svoj unutrašnji svet, visokom vibracijom energijom. Think, walk, talk, eat, sleep, God. Neka Bog bude u vašim mislima i u vama dok mislite, dok spavate, dok hodate, dok jedete, svo vreme neka Bog sa vama. When you are consistently based or all your activities are surrendered to Master or God, when you think, when you talk about God, when you talk about your Master, when you keep chanting, when you're always in a prayer, and when you're more internal than external, nobody can enter you. Your space is fully occupied by yourself. U suštini najefikasniji način da sva svoja dela tokom dana, sve aktivnosti mentalno predamo pred stopalima majstore ili predamo Bogu, da biramo da naše misli, reči i dela budu u skladu sa višim svrhom, sa božanskom bićem. Te da budemo u toj konekciji svo vreme, da govorimo mantre, molitve, da iskoristimo svoje vreme na taj način, onda je svo vreme su naše sve sobe popunjene i ne može ništa da uđe sigurno. A person who has complete faith, nobody can touch you. Osoba koja ima skroz jaku, nepoljenu veru, tu osobu ne može ništa da dosegne. First of all, be confident, have faith in yourself. Believe in yourself as a true incarnation. Znači, kao prvo imajte jako samopouzdanje, verujte u sebe kao jednu magičnu istinsku božansku inkarnaciju. Then, it doesn't matter which God you believe in. Believe in that God 100%. Znači, nije važno koji oblik božanstva ili kog Boga, koju religiju ste izabrali da verujete, ali kad to izaberete, idite do kraja, 100% verujte. Believe in yourself, believe in the God you trust, and spend time contemplating, meditating, thinking, talking, sleeping, walking, God. I obavezno provedite vreme svesno birajući da
mislite o Bogu, da govorite o Bogu i majstorima višim energijama, i dok jedete da ponudite tu hranu, pa dok spavate da se setite Boga pred spavanjem. Znači te neke momente iskoristite i dok mislite i pričate, jedete, spavate, da je svo vreme Bog uz vas. When you have powerful energy, there is no way anything dark or black can come and touch you. It will be around you, but it will not touch you. You are completely free. Znači kad je vaša aura jaka, kad je vaša energija jaka, bez obzira da li je u prisustvu vas neke tamne sile, identitete ili slično, ne mogu vam apsolutno ništa kad je vaša energija jaka. Same way, if you are deeply connected to a master who's alive, same thing, nothing will touch you because the master's energy protects you. You are one with the master's energy. This also is visible in daily life. Također dosta ovako pipljivo je kad izaberete svog majstora i kad se konektujete sa majstorom i njegovom energijom, on vas itekako štiti u svim mogućim situacijama, da li u telu, van tela, mislima ili astralu, bez obzira, on je sa vama i to se osjeti i doživi jasno. First of all, understand you are extremely powerful. It's only your mind which is creating doubts, anxiety, fears, uncertainties, lack of faith. It's all in your mind. Please understand clearly, in the university of life, there is only one examination to pass, your mind. Ali važno je kao prvo da shvatite da ste vi jedno zaista magično, veliko moćno stvorenje. Znači, vi niste nigde blizu nečeg malog i skučnog, vi ste veliki, vi ste moćni. I jedina stvar koja vas ograničava, koja vas sputava, koja vas spušta na jedan niži nivo je upravo vaš Tako da je taj element u nama koji je najveći ispit u samom univerzitetu života. What is the war between mastery and slavery? Between a master and a slave? It's just the mind. I taj zid koji razdvaja jednog majstora od jednog roba je upravo, taj zid je upravo You are a master material by birth. Znači, vi sami već nosite u sebi taj materijal ili tu supstancu majstora i svi mi možete biti majstori. Somebody who believes that they have a lot of work to do to become a master has no idea. Only one work you need to do is to disassociate from your mind and be one with yourself. Mnogi ljudi misle da je jako teško ili nemoguće postati duhovni majstor, a u suštini to se sve zasniva na tome da se skroz odvojimo od uma i uticaja uma i da se povežemo, uđemo unutar sebe i povežemo se sa svojim sobstvom. How do you do it? Kako da to uradimo? Always remember, imagine you are sitting in a feature film theater, movie theater. This is a movie. Jedan jako lep primjer je da zamislite da je ovo jedan teatar, to bioskop. You saw some things on the screen just a short while ago. Evo sad ste naravno vidjeli nešto na ovom ekranu. Did that screen make this thing or was it projected from somewhere? Da li je ta slika na ovom ekranu ovdje došla sa ekrana ili je to došlo sa nekog projektora? Picture was projected from a machine. Znači, svi znamo da je slika došla iz projektora i da je ta slika projektovana iz te mašine na platno. Screen cannot have a picture without the projection and the projector. Znači, samo ovo platno ovdje ne može da ima sliku ukoliko nema projekcije i tog projektora. Our life is the feature film. Tako isto naš život, to što vidimo na platnu, jedan film. We experience romance, drama, horror, action, thriller, whatever you want to call, comedy, tragedy, everything we experience in life. Tokom života prođemo kroz iskustva i komedije, i tragedije, i drame, i akcijnog filma, svih mogućih vrsta filmova. Where is it coming from? Odakle sve to dolazi? From you. Od vas samih.
Connect to the projector. Zato se konektujte sa projektorom u vama. Feel as the projector. Počnite da se osjećate kao taj projektor. Recognize yourself as the projector. I prepoznajte sebe kao ono što vi jeste i upravo taj projektor. So none of these things, the action, comedy, drama, thriller, horror, will not affect you. None of this will affect you because you are projecting it each time, all the time. You are projecting it and you are experiencing it. You are projecting, you are experiencing. If you stop projecting, you are peaceful. Znači, možda to zvuči ovako s razine uma nevjerovatno, ali stvarno jeste tako da to iskustvo koje prolazimo su upravo projekcije tog našeg projektora u nama samima. Znači, kad spoznamo to, kad se popnemo na tu vibraciju svesti, da shvatimo, da osvestimo šta mi to projektujemo iz sebe, onda vidimo da ta sva iskustva, sve to što je projektovano i što smo iskusili, je upravo došlo iz nas samih. We all have a personality. If somebody asks you, who are you? You will say, my name is so and so. I am working as so and so. I am the son or daughter of so and so. We will explain who we are in terms of our worldly existence. Da svi imamo neku svoju ličnost. Ako mislite, ako ste vi, mi krenemo sa pričama o našoj istoriji, o našoj profesiji, o roditeljima i slično. Znači, tako se predstavimo drugima. That is the personality we have projected. To je upravo ličnost koju smo mi projektovali iz sebe u spoljašnji svet. But is the person really aware of this projection? The person is aware of the projection, but this projection is valid only in certain time. That is when you are awake. Znači, da li smo svesni da je ta naša ličnost naša projekcija i šta mi to projektujemo? I da li smo svesni da ta projekcija je validna ili važeća samo dok smo u budnom stanju svesti? What happens when you are in dream state, when you are dreaming? Šta se dešava kad smo u stanju sna, kad sanjamo? Where are you? Gde ste onda? What happens when you are in deep sleep, when you do not even know whether you are a man or a woman? You do not know you are a Serbian or a Macedonian or an American. A šta se dešava da ste u dubokom snu, kad ne znate ni da li ste muškarac ili žena, da li ste Srbin, Makedonac ili Amerikanac? Every night we are dying, every morning we are waking up. We are taking a new birth. To se svodi na to kao da svaku noć pre uranjenja u duboki san umiremo i svako jutro se rađamo iznova. So do you understand that we are too preoccupied with our projection and we forget that we are projecting this whole story. I shvatite, znači, da smo isuviše preokupirani sa tom našom projekcijom naše ličnosti i da zaboravljamo koja je viša slika svega toga, da je u nama taj projektor. Our love is our projection. Our fears are our projection. The entities are our projection. The life and death are our projection. All the things outside are our projection. U suštini i naša ljubav i naša mržnja su naša projekcija i ti entiteti kojima smo sad pričali su naša projekcija. Pa čak i naš život i naša smrt su naša projekcija. I can prove it. I možda zvuči nevjerojatno, ali mogu to i da dokažem. You are sleeping in a beautiful garden. Does it matter whether you are sleeping in a garden or you are sleeping on the seashore? Kad spavate u nekom prelijepom vrtu, na primjer, da li vam uopšte znači nešto što spavate u vrtu ili na obali mora? When you are sleeping. Kad spavate, vi spavate, baš vam je svejedno gdje spavate. It doesn't matter where you are. Ne znači da vam ništa gdje ste. This is exactly what I'm saying. That we are in a state of dream even now while we are hearing this. Upravo to vam govorim, da mi smo na neki način u stanju sna, čak i sada dok smo ovdje i dok ovo slušate. You are listening to me through your ears. Vi slušate mene kroz vaše uši. Not the actually ears. Ne kroz istinske uši.
What is the actual ears? A šta su te prave istinske uši? Beyond the personality. Uši koje su van ličnosti. When you remove your skin, when you remove your mind, when you remove everything, you and I are one. There is nothing to tell, nothing to hear, nothing to perceive. We are just one and one only. U suštini, kad uklonite svoju kožu, kad uklonite svoj i svoju ličnost, mi onda se stavamo u jedno, to jest mi jesmo jedno. Jedno i definitivno jedno. Do you understand what I'm saying? Da li shvatate što vam govorim? I'm giving you the tips to be powerful. I dajem određene smernice ili natuknice koje treba da pratite da biste postali moćni. You are powerful by birth. Vi ste moćni od samog rođenja vašeg. Just a small fine tuning and you will start experiencing this power. Samo potrebno da se malo naštelujete, kako je kaže, da biste iskusili tu moć. When you stop being the personality and you start being the person, you become powerful. Kad prestanete da budete svoja ličnost i kad postanete istinska osoba koja jeste, to je vaše sopstvo, vi onda postajete moćni. When you walk outside, you will not see anybody else except your own reflection in everybody. I kad dostignete to stanje svesti, izaći ćete napolje, hodat ćete i kad pogledate u bilo koga drugog, vidjet ćete samo neke refleksije vas samih, kao da ste sve to vi u drugim oblicima. I'm sure all of you are spending some time with the mirror every day. Verujem da svi vi provedete neko vreme ispred ogledala svaki dan. Ja? Why do you spend time with the mirror? Zašto provodite vreme sa ogledalom? Just to make sure you are presentable when you go out in the world. Samo da budete sigurni da je pristojno izgledate pre nego što izađete napolje u spoljašnji svet. When all the people around you and whoever you see on the way, even the birds, the animals and the trees and the plants are your own reflection, is there any conflict at all in mind? A kad dostignete to stanje svesti da je sve refleksije vas samih i drugi ljudi i drveće i ptice, sve oko vas, da li opšte moguće u tom stanju da postoji bilo kakva vrsta konflikta, kad je sve deo vas? There cannot be any conflict at all. In true sense, the conflicts are happening only between personalities, not between persons. Znači, u tom stanju nema šanse da dođe bilo kakvog konflikta. Konflikti se dešavaju između ličnosti, a ne između istinskih osoba. Do you understand what I'm saying? Jel razumete što vam govorim? This is the secret of spirituality. Upravo tome je tajna duhovnosti. Be the person, detached from the personality. You are already detaching from the personality every day when you go to bed. Now you detach from the personality after waking up also. Kaže, svaki put pred što zaspimo se odvojamo od te naše ličnosti. Ajde da se odvojimo od ličnosti dok smo u budnom stanju svesti. I am projecting the personality, but I am not the personality. Da osvestite da projektujem iz sebe ovu ličnost, ali ja nisam ta ličnost. Imagine the personality is standing in front of you. And you are looking at this personality because you created it. The skeleton of the personality is your ego. Ego wants you to maintain your personality because ego is afraid. If you lose this personality, what will happen to me? What will the society think about me? Evo sad zamislite kao da kad skinete košulju sa sebe, kao da se malo odvojite od te svoje ličnosti i objektivno je posmatrate. Posmatrate tu svoju ličnost, tu svoju projekciju. No? I sam skeleton te vaše projekcije ličnosti, skeleton vaše ličnosti je upravo vaš ego. Ego se boji da ukoliko pukne taj balon nekako, prevaziđemo taj ego da gubimo sebe, da sve gubi. Šta će drugi misliti o meni? To je sve u realmu ega. Do you actually believe that the society cares for you? A da li stvarno verujete da je tom društvu stalo do vas? Do you believe the governments care for you? Da vaše vlade vaše zemalja, da je njima stalo do vas? You know, these are all illusions we have maintained.
To su sve iluzije koje stalno držimo u životu. Who really cares for you? Kome je stvarno stalo do vas? Yourself. Samo vama samima. Nobody else. Nikome drugome. Because we are in a relative world. Zato što mi živimo u relativnom svetu. Everything is relative. Sve je relativno. Nothing is permanent. Ništa nije stalno. So, when you do not endorse your own personality and you are not affected by other people's personality, you have no conflict in life, no wars. It's absolute peace. I kad shvatite da, kad dostignete taj stepen da više ne odobravate tu svoju ličnost, ne hranite tu svoju ličnost, uopšte vas ne zanima šta druge ličnosti misle o vašoj ličnosti, onda dolazite u stanje kad nema nikakvih konflikata i kad ne može nikako doći do bilo kakvog rakta, sukoba ili konflikta. This is a state of samadhi, state of stillness of mind. To je stanje koje su Indiji naziva samadhi, stanje potpunog mira uma, smirenosti uma. That means your mind is constant and still irrespective of what is happening around you. Što znači da je vaš svo vreme kao je da mirna voda, skroz miran, nepomičan, bez obzira šta god da se dešavalo oko vas. If you think deeply, you will understand what I'm saying. The person is not affected when you are awake, when you are dreaming, and when you are in deep sleep. In these three stages which we experience every day, the person remains the same. Znači, osoba u vama, to jest ono što vi istinski jeste, ne potpada pod utjecaj bilo čega dok ste u budnom stanju uma, stanju sna ili dubokog sna. Ona je svo vreme nedodirljiva i ništa na nju ne utječe. So what do you actually have in hand? Znači, šta je to što vi u stvari držite u rukama? Just now. Samo ljubav. Past is finished. Ne ljubav, nego sadašnji moment. Future is yet to be. Prošlost se već desila, budućnost će se tek desiti. We have no idea about future. Nemamo uopšte predstavu u budućnosti. What can you handle now, or what can you work on, or what do you have to live? Just this moment. Znači imamo u rukama samo ovaj sadašnji moment. To je ono gde stvarno možemo nešto da uradimo. Do you understand our limitation? Ne shvatate koje su naše ograničenja. Then what are we searching for? A zašto onda tragamo za nečim? Za čim mi to tragamo? People ask me, do you know what is the purpose of my life? Ljudi me pitaju, znaš koja je svrha mog života? I always give one answer, this moment. Ja mu kažem uvijek isti odgovor, ovaj moment je svrha tvog života. Every moment while you're alive is the purpose of your life, and the experiences of that moment is what you wanted to experience in this life. Znači, svrha je upravo taj moment koji sada prolaziš i iskustva koje u datom momentu prolaziš. So from entities, I have given you the secret. Znači, od entiteta stigli smo do tajne života. You know why I took you to on a wild route? Because empowerment, empower yourself, and no entities and nothing can affect you. You will always remain powerful, and that's your birthright. You have the right to remain powerful, and that's no secret. Nije nikakva tajna da od samog rođenja pa nadalje imate to pravo, to je vaše pravo od rođenja da budete moćni. Kada ste moćni, kada osjetite tu energiju sebe, kada se duboko izgradite u tvoj svesti, u toj energiji, nijedan entitet vam ne može ništa.